কেশপুরসে। খবরদার যদি বর্মনের নামে কট্টেকে খারাপ কথা কইছো তো মারি কি দাঁত উপরে আসবে একদম। সেই আমাদের সবার প্রিয় বিকে বিনোদ সেন্টার। আমার সঙ্গে এখন আপনার আলাপ হয়নি, আশা করি প্রথম পরিচয়টা আপনার মনে থাকবে। লোকে আমাকে এখানে বাঘ বলে, चंडीपुर किंग बर्मा। क्योंकि जब हम पैदा हुए थे तो रात के 12 बजे थे। The master of Parvis, the king of the king, Chandipur king, Burman music, open challenge. अफजल रिमिक्स केसपुर से। तो मैंने इस अहम दिन के लिए कीर्तन तोड़ा है, वो आप भी गाएंगे मेरे साथ। आरे प्रीतम प्यारे, बाबा ये कीर्तन गलत है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बर्थडे पार्टी सोच के ये गा रहा था। एक्चुअली यहाँ तो मुझे कुछ और गाना था। हाँ, ये भी कीर्तन अच्छा है। हट जाओ पापा आ गए। বর্মন মিউজিক যখন এখানে এসেছে, अफजल रिमिक्स केसपुर से। আমার চোখে যে দেখো